يا الله يا ربي يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء ويوم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا يؤمنون. ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا يؤمنون. براءة من الله ورسوله إلى الذين هادوا من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين هادوا من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين هادوا من المشركين. إذا برأ الذين تطيعون الذين تبوأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإنما على الحدود لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل ما رب السماوات والأرض لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء وخلق وتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأتى الله بنيانكم من القواعد وقال عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأتى الله بنيانكم من القواعد وقال عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يموتوا وظنوا أنهم مانعتهم الرسل من الله فأتاهم من حيث لا يحتسبون.
وقذف في قلوبهم الرعب يرهبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت في القدم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت في القدم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت في القدم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت في القدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي العظيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. Ayo keluar. Rumahmu ganjur semua. Nggak usah nyantai. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Sudah semua keluar. Ukur diatur Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدوا من المشركين كفروا الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ثم لقطعنا منهم الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك
ilayya talqafu ma yafikun Fawaqal haqqa wa batala ma kanu ya'malun Fawulikuna likawang wala bisagirin Wa ulqiya saharatu syadidin Qalu amanna bi rabbil alamin rabbil musabaru Ukhruj adil Allah keluar muntah muntahkan semua keluar jangan ditahan Mbak keluarkan kalau mau sembuh ya terus Pak, terus wa ila Musa alqi asaka fa ilayya talqafu ma yafikun fa waqala wa batala ma kanu ya'malun fa mulikuna likawang qalabu sawil wa ulqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbil musawwarun Falamma qala Musa ma ji'tum bi sihrin innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu la yuslihu amalal mufsidin wa yuhibbullahu al-'afwa bi kalimati walau karihal muslimun Hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiatu wan nadhiratu wa ma ghalashabu ila ma dakaitu wa ma tubika lan nusuki wan tasrasimu bil azlam dzalikum bis al-yawma yasalladina kafaru min dinikum fala tahshawhum wasawun wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyukhayirakum bi wa yudhibankum syaitan wa yarbitu ala qulubikum wa syabita bil aqdam Ya masyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma subhadum min nar wa nu'asun fala tasiran wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun 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 wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayatuhum raqa wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhibankum syaitani wa yarbitu ala qulubikum wa yusabita bil aqdam wa may yashallahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin wa may yashallahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin wa may yashallahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim wa kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghayra liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'aliyyan hakima wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Walladhi arajal ladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim ila balil hasar ma dhanantum an yaruju wa dhannu anna mani'atum husunun min Allah fa'ataw min haitsu la yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ruba yurihuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fadabbiru ya ulil absar walau lam kataballahu alaihim jalala adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzaban nar walau lam kataballahu alaihim jalala adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzaban nar walau lam kataballahu alaihim jalala adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzaban nar wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha Bapak sebenarnya itu gini Pak, katanya itu sudah berobat. Ya udah saya ikut. Berobat itu kamu sakitnya apa gitu? Saya nggak ngerti
Jadi sampai sekarang masih sakit. Sakitnya baru muncul tahun 2018 Semakin kamu bertambah dewasa, semakin kamu sakit kan? Soalnya malam ada di kitchen kalau begini. Bikin sakit. panas banget. Karena nanti ada ngerasain sesuatu kamu diam ya. Farid, kamu lanat bilang, tak dia semua. Aku buka ada apa di badannya dia ya? Aku sengaja ini. Alam ya lam ya Allah ya 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 Allah ya lamum 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 Yauma tublas sarair 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 Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi fis sama Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warahmanur rahim Yauma tublas sarair 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 Allah ya'lamum 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 Lam ya'lam ya Allah ya lam ya'lam ya Allah ya lam ya'lam ya Allah ya Mbak, kamu merasakan di pusat nggak? Jadi tusuk, tidak sini, jadi ada yang gitu, terus pinggang ditusuk, pinggang Oh, maaf. apa saya susah? Tarik ke belakang kali.
pusatmu terasa apa? Hmm? Terus udalmu terasa apa? Ditusuk yang samping di belakang saya juga. Merasa Iya, kayak kecil aja sih. kecil sekali. Iya. Di telinga juga. Satu hari barang badanmu ya. Cuma sakit. Hmm. Itu dikatain Mbak. Tapi ini gimana? Ini sampai sini. Kamu pakai celana nggak? Oke. Panjang. Oke. Atau dalam sini. Gimana ya? Ini kenapa ya? Ada barang. Mungkin Kayak di dalam air saya nih yang sebelah kanan. Yang masuk air. Iya. masih sarut. Nanti yang aku coba pusat keluarkan, kamu yang cari. Ya. Pakai sarung ya. Oh, pakai ini. Tarik. Sarung, sarung. Kayak jarum tuh, ini jarum panik. Sarungnya 2. Selimut lah. Selimut. Yang biasanya nutupin aurat. Agak besar. Ada di perut belakang. Nggak apa-apa. Bantal yang buat mas. Itu buat kamu. Iya, belum terjadi. Nggak apa-apa. Jadi takut banget ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana ya, Pak? Mbaknya ikhlas kah di rumah kan? Ya. Keluarin aja sini. Nah, Jadi gimana nih? Mari. Ya udah, Tadi di sini di mana nih? ikhlas dulu. Hah? Ini kan ikhlas kan? Apakah ikhlas kan? Iya, memang. Dia nggak tahu loh. Dia kan dimatiin. Iya, tapi kan dia lihat mati kan? Iya, kalau Berarti keluarin aja. hal-hal itu sudah ada harus Mbak ya. Ikhlaskan aja Mbak ya, supaya kalau pas saya itu semua ya. Mungkin saya Mbak. Mungkin aja ya. Kita asyhadu la ilallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya demi Allah, Demi Allah, mulai saat ini, mulai saat ini, mulai detik ini, mulai detik saya ini, memutuskan saya semua perjanjian gaib semua yang perjanjian telah saya lakukan, yang telah saya lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya hanya minta perlindungan Saya meminta perlindungan sama Allah sama Allah, biar dan Tuhan saya. biar Tuhan saya. Mari kita tutup dulu deh. Ya, kan kelas itu aja. Ya. Aduh, nenek. Gagal. Bekas gagal. Budaya jauh. Umur kelima lagi sekarang. Selimutin. Itu sakit. Yang Jadi mau nggak? Itulah Itu barang. anu. Ini rupiah ya, tetap ya. Kuatan dia. Ya, zikir juga kan. Oh iya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Di leher. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Sesak amin. nafas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Waraballahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون Baratu minallahi wa rasulihi alladziina hadu minal musyrikin 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 Itabara alladziina tubi'u minal ladziina tabawu wa ra'amul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab summa laqata'na minhum watin fama minhum min ahadin anhu ghafilin wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa. Ayo khuruji atilallah lewat mulut naik ke atas leher ke mulut keluar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fayaduhum raqa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Kalau mau muntahkan Mbak, wajah muntahkan aja, nggak usah hitam. Ayo, nggak apa-apa, muntahkan aja kalau mau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu aja biar sama. Ukhruj ya Allah wa yunzilu alaikum minas samai ma'i utayrakum bi wa yudhi'u syaitan wa yarbitu ala qulubikum wa sabita bil wadam wa yunzilu alaikum samai ma'i utayrakum wa yudhi'u syaitan wa yarbitu ala qulubikum wa sabita bil wadam wa yunzilu alaikum minas samai ma'i utayrakum bi wa yudhi'u syaitan wa yarbitu ala qulubikum wa sabita bil wadam
Wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum wa yudhibakum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum bisa syaitani wal yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فَتَوَّقُوا بُنْيَانَكُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَتَوَّقُوا بُنْيَانَكُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَتَوَّقُوا بُنْيَانَكُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَتَجَاوَزَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِجُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samaawaati wal arda kaanataa ratqan fafataqnahumaa wa ja'alnaa minal maa'i kulla shay'in hayyin wa laa yu'minuun. Baraa'atun minallaahi wa rasuulihi ilal ladziina aahaduu minal musyrikiin. Baraa'atun minallaahi wa rasuulihi ilal ladziina aahaduu minal musyrikiin. Baraa'atun minallaahi wa rasuulihi ilal ladziina aahaduu minal musyrikiin. Ayo keluar. Keluar. Kamu sudah tidak ada tempat di sini. Orangnya sudah tidak mau lagi sama kamu. Wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum wa syaitani wa yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam wa yunazzilu alaikum minas samai ma liyutahhirakum biwajhikum wa syaitani wa yarbitu ala qulubikum wa yusabbitu bil aqdam. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Fatallahu bunyanakum minal qawaidi wa qara alaihim syafu min fawqi wa tamul ajabun la yasurun. Fatallahu bunyanakum minal qawaidi wa qara alaihim syafu min fawqi wa tamul azabu min haitsu la yasurun. Fatallahu bunyanakum minal qawaidi wa qara alaihim syafu min fawqi wa tamul azabu min haitsu la yasurun. Waladhi awraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim lawal fasar ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum usulun min Allahi fa'atahum min haythu la yahtasibun. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yuribuna buyutahum bi'aydihim wa aydil mu'minin fasabiru ya ulil absar. Kita baru kenal Mbak ya. Bukan makanya kita kamu menunjukin kamu ini kamu gak ada cerita lo ya. Jelas lihat sendiri Mbak. Gue bilang diobatin, saya bingung obatin apa, saya sakit apa juga bingung. Terus ngapain kamu diraja-raja segala? Gak tahu. Iya. Tapi yang jalan sakit musik itu dari yang ngerti kayak susuk kali ya, dia biar cahaya Aku juga seorang tuanya ini nggak tahu niatnya orangnya ini yang salah ini. buat percaya supaya orang lah gitu ya. Benar lagi. Kayak masukin Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah.